गंजाम जिला जो गंजाम जिलार धराकोट थाना अंतर्गत खारीगुमा ठारू जाहाड़ा रास्तार एक अभावन घटना तीन दिन तले देखा मिलता। आज कंगारू कोर्ट बंची कारण एबे किछि गोरक्षक नाम लोक मानक अत्याचार करुथिबार दृश्य देखा जाइछि। आज से जो लोक माने अत्याचारिता होइचंती सेमाने रहिचंती हरिजन परिवार एवं सेमाने गोर गाई को नौथिले घरे पोषिबा पई किंतु सेमानको रास्ता रे अटकई अत्याचार करिथिबार एवं अधा लंडा करी रास्तार बुलाइथिबार मध्य सोशल मीडिया रे वीडियोटी भाइराल होछि एवं ताहाको विरोध करी जो धराकोट थाना रे केस दिया जाइथिला आज सेमानको कोनोसी प्रकार कार्यानुष्ठान सेमानको विरोध रे निया जायनि। तेणुक आज जिलापाल को एसपी को साक्षात करने आसछंती। यही चित्र देखंतु जिलापाल कार्यालय सम्मुखर यही चित्र रही जो मानको अत्याचार करा जायछि किभली भाबरे सेमाने गाई को नौथिले झीवर बाहागर रे जौतिक आकार रे गाई को देबे एवं घरे पोषिबा पई नौथिले रास्ता रे किंतु सेही रास्ता रे गला बेले किछि 50 जन युवक रहिचंती एवं 50 जन युवक रहिथिबारु अटकैचंती एवं सेमानको अत्याचार करिथिबा सह माड़ मारिबा सहित अधा लंडा करी ग्राम रे बुलेइबा सहित जो नर्दमार पानी पिया थियार अभियोग आनी आम सीधा आलोचना करवा से दिन कौन थिला घटना एवं लोमहर्षी घटनाटी रही एवं आज भी कंगारू कोर्ट भाव में किभली निर्यातना देइचंदी गंजाम जिलार धराकोट थाना अंतर्गत जो रास्ता रही जो लोक मैंने रही सिंगीपुर रही। आज्ञा आपन ना बाबुला नायक कौन होता से दिन घटना कौटी जाइए किमिति जाइए और कौन अत्याचार होता आपन आज्ञा झील दवा छड़ा आने जाइली आपनकर को गाँ धराकोट सिंहपुर आपन कोड जगह को जाइए आमे जाइलु हुकुमा हाँ कहते गुम्मा जाइलु हाँ गुम्मार छड़ाटी नदी की धरिकी आसला समय रे आमको खारीगुमार जगिकी ताके आगु गाड़ी लेकी आमको कहले कोठी जाऊँ मु कहली जाऊँ घर को जाऊँ आज्ञा तू कि लोक कहला से कहला गौड़ लोक मु कहली पाण लोक आज्ञा पाण तू गाली कले से मैंने बेसी गाली कले हो कले मुझे आज्ञा छाड़ू आउ कहला कहला नाई रहतु कहला जड़े थे आउ थे दी जन आसिले आउ थे 3-4 होगी आज्ञा आमको डरैकी ऊपर को नेले ऊपर को नेले माने मेन रोड को नेले से 40-50 लोक आज्ञा जमा हो गले जमा हो जा जो आमको भय लगिला कहले पाण आज्ञा भौणी बोली सब प्रकार गाली करी तो मुझे बाड़ा पिट कले मत बाड़े बाड़े कले कहीं 30,000 देबू मु कहली सार मु 30,000 मु कोट देवी गरीब लोक मु जौतुक दवा को नौ झील को कहले हो चले कहले आमको थाना को नेबी कहले नेले ना एडी जहाड़ा ब्रिज की तकर ब्रिज आनली से ठिया कले ठिया करी गाड़ी आगे रखिले आमको पछरे हम्बड़े 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 2 किलोमीटर नेले 2 किलोमीटर नहीं नंडा करैले नंडा करी आउरे हम्बड़े हम्बड़े गलु से देखली सार हेले जीवन बचे मुझे धाई पड़ेली धाई एमती अनेला बेलू से मैंने आसले ना धीरे 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 गाँव को गली पानी पिया थियार अभियोग हाँ पानी पी से जो वर्षा जो रोड तले थिला से पानी पीकी घास खोएकी आमको आपण ए ऊपर थाना को अभियोग करछन कि हाँ सारे जाइथिल धराकोट थाना रे दैछन धराकोट ने हाँ धराकोट थाना देली आ एठे धराकोट थाना लगा देली लोक तांको गिरफ करलेनी ना कार्यानुष्ठान तांको ऊपर नै चंदी कि पुलिस आज्ञा आमे तो गरीब लोक आम गरीब लोक पय कोन आउ किछि दाबी करछन कोन कहउछन आपण दाबी रखिछन दाबी रखी आज्ञा मैं गरीब लोक दाबी करू बोले आमर क्षतिपूर्ण सब देवे बोली सर आपण थिले तांको संगरे आज्ञा मु आसला बेले मो भाई की गाड़ी गाड़ी ऊपर झिकी पैसा पैसा मागिले बोली कौन है पैसा मागिले मुझे गाड़ी पैसा 30,000 मागिले 30,000 ना आ मु कोठ आनी देवी मो गरीब लोक मो झील बोली शाशुर देवाई छड़ा नौ घर हल्दी पोषी बोली छोट बाछुरी आ गाई कहला बोले नाइन ये किए रे धर जा बस इन नाना भाषण गाड़ी देले गाड़ी में बसले आम 2,000 गाड़ी में बसले जाहाड़ा गाँव को नेले जाहाड़ा गाँव को नहीं से मुहर मुहर चल नहीं घास पाटे धरेले जो नाल नर्दवा ये पानी पीएले अध बाट नहीं सेलेन दुकान बाहर नंडा कले आम पुराण कागज धाई पड़ा राजा सामान
ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବାଡଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଅନେଇଲେ ତ ଆଉ ପିଠିକି ମାଡ଼ ଗୋଇଠା ଇଏ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ? ରାଜା ସାମଲ ଆମେ ଚିହ୍ନିଛୁ। ସେ ରାଜା ସାମଲ କଣ ଆପଣଙ୍କ କି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ସେ ସାଙ୍ଗେ? ଚିକେନ କାଟୁଥିଲା ସେ ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ କଣ ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଆମେ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଭୋଗିଲୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଯେମିତି ଇଏ ହେଲୁ ସେମିତି ଆମ ଦିଗରେ ଇଏ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସତରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ସିଙ୍ଗିପୁର ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମର ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଖାରିଗୁମା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜହାଡ଼ା ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେମାନେ ଝିଅକୁ ଯୌତୁକ ଦେବା ଆକାରରେ ଗାଈକୁ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷିବା ପାଇଁ 3ଟି ଗାଈକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଗୋରକ୍ଷକ ନାମରେ ପରିଚୟ ଦେଇ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଟକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର ମାରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ପିଆଇଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକିରେ ଏହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସରି ନଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧା ଲଣ୍ଡା କରି ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷଡ଼ି ଘୋଷଡ଼ି ନେଇଥିଲେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ନଈ ନଈ ବଳଦ ଚାଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆକାରରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନେଇଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଧରାକୋଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି, ସେମାନଙ୍କୁ କି ଗିରଫ କରାଗଲାନି। ଏଭଳି ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଜି ବି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ এই যে কঙ্গারু কোর্ট বঞ্চিছি লোকମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ଗୋରକ୍ଷକ ନାଁରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏହା କେତେ ଠିକ୍ ରହିଛି? ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସେମାନେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏ ଉପରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସହିତ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଶିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି ଆମେ ଗରିବ ହରିଜନ ଦଳିତ ପରିବାରର ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଧା ଲଣ୍ଡା କରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ଭାବି ଏମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଛତ୍ରପୁର ସୁଧୀର କୁମାର ନାହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, MBC ନ୍ୟୁଜ୍।